Libreng tambal, health consultations ug medical screening ang gitanyag sa Department of Education pinaagi sa Yakap at Kalinga Caravan adlang Lunes, Mayo 11 ning tuig sa Bulwa National High School. Kini usa ka school-based initiative nga gipahigayon sa pakiktimbayayong sa lokal nga kagamhanan ubos sa pagpanguna ni Mayor Rolando Clarex Uy, pinaagi sa City Health Office, City Health Insurance Office, Department of Education ug PhilHealth. Kabahin usab kini sa pagpalapad sa konsulta program sa PhilHealth nga nagtumong sa pagpugong sa mga sakit ug pagpakunhod sa out-of-pocket healthcare cost sa mga benepisyaryo. Nagsilbi usab kini nga venue alang sa on-site PhilHealth registration, ID printing ug data updates aron masiguro nga adunay access ang mga benepisyaryo sa Yakap, usa ka mas pinalapad nga konsulta package. Matod ni DepEd Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo, makadawat ang mga estudyante, ginikanan ug mga magtutudlo og libreng medical consultations, laboratory tests, reading glasses ug tambal, isip kabahin sa mga interventions nga nagtumong sa pagsulbad sa kasagarang health issues nga makapaapekto sa ilang classroom performance ug attendance. Ang maong kalihukan usa ka whole day outreach activity nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa paghatag og accessible og kalidad nga serbisyong panglawas sa sektor sa edukasyon. Kauban sa kamera Roel Felicitas at June Cañete. Kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Update.